अस्सलाम वालेकुम। पिजन पैराडाइज ग्रुप कश्मीर की तरफ से पूरे उम्मत इस्लामिया को दिल की अमीन गहराइयों से ईद मुबारक। आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीडिंग के ऊपर कि ब्रीडर कबूतर कैसे होने चाहिए। आपके पसंदीदा कबूतर कोई भी हो, चाहे वो हाई फ्लायर हो, मिड फ्लायर हो या लो फ्लायर हो या फैंसी कबूतर हो, आप उन सब कबूतरों की ब्रीड कैसे करें और किन कबूतरों को आप सेलेक्ट करें ब्रीडिंग के लिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है। हम सबको हमेशा सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। जो भी ब्रीड आपको पसंद हो, हमें उसका सिलेक्टिव मेल ही पसंद करना चाहिए और सिलेक्टिव फीमेल ही पसंद करनी चाहिए। इन कबूतरों को भी हम सिलेक्ट करें वो एक मुकम्मल ब्रीडर कबूतर हों, जिस्म के लिहाज से, परों के लिहाज से, दुम के लिहाज से, आँख के लिहाज से, एवं कि उसकी शाइन के लिहाज से और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसका जो जिस्म का स्ट्रक्चर हो वो खूबसूरत हो, उसकी जिस्म की जो चमक हो वो खूबसूरत हो, हर लिहाज से एक मुकम्मल और सेहतमंद कबूतर हो जो हमें एक मुकम्मल ब्रीड दे सके और उनके जो बच्चे हों वो भी एक मुकम्मल ब्रीडर बच्चे ही हों। हमें खास करके जो हमारे मेन ब्रीडर कबूतर हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्रॉस ब्रीड तो हम कभी भी हासिल कर सकते हैं, मगर बुनियाद होती है एक ब्रीडर कबूतर की। ब्रीड चलती ही है एक अच्छे ब्रीडर कबूतर से, एक अच्छे ब्रीडर फीमेल कबूतरी से, उन्हीं से ब्रीड आगे जाके चलती है। बाकी क्रॉस कबूतरों की वजह से आगे जाके एक अच्छी ब्रीड और मुकम्मल ब्रीड हासिल नहीं की जा सकती है। बेशक हम क्रॉस कबूतरों से एक अच्छा फ्लायर वजूद में ला सकते हैं, मगर एक अच्छा ब्रीडर हम वजूद में नहीं ला सकते हैं। ये बिल्कुल मुकम्मल और सही इंफॉर्मेशन है। एनिमल वर्ल्ड में या बर्ड्स वर्ल्ड में एक मुकम्मल ब्रीडर ही एक मुकम्मल ब्रीड बना सकता है। एक क्रॉस बर्ड्स या एनिमल आगे जाके एक मुकम्मल ब्रीड नहीं बना सकता है। आप उन कबूतरों का सिलेक्शन करें, उन ब्रीडर कबूतरों का सिलेक्शन करें जो कि एक मुकम्मल ब्रीडर कबूतर हो। जिन कबूतरों में कमी हो उनको आप ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट ना करें। अपने इर्द गिर्द नेचुरल माहौल को समझने की कोशिश करें। नेचुरल बर्ड्स को देखें, वो अपनी ब्रीड्स में ही ब्रीड करते हैं और एनिमल भी अपने ब्रीड्स में ही ब्रीड करते हैं। जहाँ पे भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है वहाँ पे ब्रीड्स की बर्बादी होती है। जो आपके पास बेस्ट मेल हो उनको बेस्ट फीमेल सेलेक्ट करें और एक बेस्ट जोड़ा वजूद में लाएं। उस बेस्ट जोड़े से ही आप बेस्ट बच्चे हासिल कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में एक अच्छे ब्रीडर और मुकम्मल ब्रीडर साबित हो सके। अगर आप एक सिलेक्टिव ब्रीड मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे जाके जो बच्चे आप उनसे हासिल कर सकते हैं वो भी आपकी ब्रीड बनाने में आगे जाके इस पिजन वर्ल्ड में आपका नाम रोशन कर सकते हैं। हमेशा कम कबूतर रखें, अच्छे कबूतर रखें और उनके साफ सफाई का खास ख्याल रखें, उनके पानी का खास ख्याल रखें, उनके दाने का खास ख्याल रखें और जब भी नए बच्चे उनसे आप हासिल कर सकें उनका भी आप खास ख्याल रखें ताकि आपके पास एक अच्छी ब्रीड और उनसे अच्छे बच्चे हासिल हो सकें। इन ब्रीडिंग से हम अपने कबूतरों को कैसे बचाएं, हमें जंगली कबूतरों से सीखना चाहिए और नेचर से सीखना चाहिए। जंगली कबूतर इन ब्रीडिंग से कैसे बचते हैं आज हम
اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی ایک جنگلی جوڑے کے نئے بچے نکلتے ہیں اس میں آلموسٹ میل اور فیمیل بچہ ہوتا ہے۔ فیمیل بچہ پہلے ہی ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ بریڈنگ کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ جو میل بچہ ہوتا ہے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے میچور ہونے میں۔ اسی طرح قدرت مینٹین رکھتی ہے جنگلی کبوتروں کو ان بریڈنگ سے۔ جو فیمیل بچہ پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، جو اس سے پہلے میل بچے لیٹ میں تیار ہو جاتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور جو بعد میں میل بچہ تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں جو فیمیل بچہ تیار ہوتا ہے جلدی وہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی جڑ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ ان بریڈنگ ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں جنگلی کبوتر۔ اگر کبھی جنگلی کبوتروں میں بھی ان بریڈنگ ہو جاتی ہے تو جو ان سے بچے ہوتے ہیں وہ جلدی ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، ان کو بہت ٹائم لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، اور وہ زیادہ کرپل رہتے ہیں جن کو ہم کشمیری میں کنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے پر بھی چھوٹے رہتے ہیں، ان کی دم بھی چھوٹی رہتی ہے، ان کا جسم بھی چھوٹا رہتا ہے، اور اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ وہاں پہ جنگلی پرندوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کووں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایگل کا شکار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی باز بیری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ نیچرل ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور ان کا صفایا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جنگلی کبوتر انبریڈنگ سے بچ جاتے ہیں۔ اپنے کبوتروں کا دانے کا خاص خیال رکھا کریں تاکہ آپ کے کبوتر صحت مند رہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو دانہ دیا کریں۔ آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا کریں کمنٹس میں۔ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو صحیح سلامت رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو پجن پیراڈائز گروپ کشمیر کی طرف سے عید مبارک۔